বারবার বলবো পশ্চিমবঙ্গ পলিটিক্স হিস্ट्री जोड़ी हेला नुआ अध्याय। बंगर मंग धरिला बीजेपी नुआ सीएम शुभेन्दु शपथ आरंभ हेला शुभेन्दु राज दुखरे कांदुछंती ममता दीदी सीएम डेजिग्नेट श्री शुभेन्दु अधिकारी शपथ समारोह रे बीजेपी रो सबु सीएम दिसिलेनी मोहन शुभेन्दु शपथोत्सव को दीदी आसिलेनी ना मोदी डाकिलेनी। बंगर ब्रिगेड पेरेड ग्राउंड रे जनसमुद्र भिड़ को चिरी शुभेच्छा और धन्यवाद रैली करुछंती पीएम मोदी। उभर रहे हैं आज शांति की इस पवन में अमर सांगरे अछंती शुभेन्दु सरकार हाथ हलाई जनता समर्थक और कर्मी को हाथ जोड़ी धन्यवाद देउछंती आउ हाथ हलाई अभिवादन भी ग्रहण करुछंती। संगीत दिए स्वागत জানাবো আজকে প্রথমেই कहीं केते दशकर विशाल स्वप्न केबे पश्चिम बंगरे सरकार गढ़ बीजेपी विलंब हैला समय गढ़िला आउ शेषरी पद्म भी फुटिला। ए भिड़ ही कहीदौछि दीर्घ अपेक्षारे पड़िथिबा भट्टा को। आज्ञा हाँ पश्चिम बंग पॉलिटिक्स हिस्ट्री रे जोड़ी होइछि एक नुआ तथा अविश्वसनीय फर्द। हुगुलीर समुद्र ढेउरू दार्जिलिंग पहाड़ जाए सबुठी शुभुछि खाली जय श्रीराम नारा जहाँ स्पष्ट कहीदेउछि बंगरे बदली जाइछि राजनैतिक पागर मिजाज। पूर्ण होइछि बीजेपीर पितामह श्याम प्रसाद मुखर्जी बड़ स्वप्न। प्रथम थर क्षमता को आसीथिबा बीजेपी भव्य समारोह रे बंगर मंग धरिछि। प्रथम बीजेपी मुख्यमंत्री भावे शपथ नेइछंती शुभेन्दु अधिकारी राज्यपाल पद और गोपनीयतार शपथ पाठ कराइछंती। शुभेन्दु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब। पश्चिमबंग राज्येर मुख्यमंत्री रूपे आमार कर्तव्य समूह निष्ठापूर्वक एवं विवेकसम्मत भावे निर्वाह करिब एवं भय बा पक्षपात प्रीति बा विद्वेष रहित हइया सकल श्रेणीर जनगणेर प्रति संविधान और विधि अनुसारे न्यायाचरण करिब। शुभेन्दु शपथ नेबा परे परे ही ममता दीदी मुख्यमंत्री आसन को निज कब्जा को नहीं जाइछंती। किंतु जिद रे अटल दीदी एजाए सांविधानिक नियम को खातिर न करी निज पदरु इस्तीफा भी देउनाहांती। हेले ए सबु को बिल्कुल खातिर न करी पीएम मोदी को आज्ञारे बीजेपी आग को बढ़ी। देखंतु शुभेन्दु शपथ नेबा पूर्व प्रधानमंत्री जेमिति मंच रे पहुंची सीधा रवींद्रनाथ टागोर को फोटोचित्र रे श्रद्धांजलि फूल अर्पण करथिले आउ तुरंत शुभेन्दु को डाकी पुष्प अर्पण करने को कहिथिले। एहा परि अनुष्ठित समारोह रे शुभेन्दु शपथ नहीं जेमिति मोदी पाद छुईबा को चेष्टा करथिले मोदी गर्वरे तांको कुंढाई पकाइथिले पदे दुई पद मध्य कथा होथिले। एहा परि शुभेन्दु मंचरे उपस्थित समस्त बीजेपी शासित राज्यर मुख्यमंत्री को भेटी आशीर्वाद और शुभेच्छा ग्रहण करथिले। शुभेन्दु एही शुभ दिन को आखिरे देखि तांको बापा भी गर्वित।
বাপ হিসাবে নিশ্চয়ই আপনারা হয়তো বেশি বলছেন, কিন্তু আমাদের পরিবারে কারো হাত কাউকে ধরতে হয় না, সকলে যে যার মতো করে দাঁড়িয়ে পড়ে। না মনে করছি এটা অজয়দার চোখের জলটা আজকে আমার চোখের সামনে ঠক করে পড়ছে। অজয়দাকে ডেকে নিয়ে অপমান করা হয়েছিল, সেটা আমি ভুলতে পারিনি জীবনে। সিদ্ধার্থ রায়কে ডেকে নিয়ে আসা তাকে মুখ্যমন্ত্রী করা, যা কালের গতিতে যা হওয়ার হয়েছে। নন্দীগ্রাম লড়াই আমরা করেছিলাম, লড়াইকে নেতৃত্ব শুভেন্দু দিয়েছে এবং তাকে বারে সেইটাকে ধাক্কা মেরে পিছিয়ে দেওয়া একটা কৌশল চলছিল। সেই কৌশলে আজকে পান্তা ভাত খাওয়া মানুষ জয়লাভ করেছে এবং শুধু নন্দীগ্রাম নয়, আজকে কলকাতার ভদ্রলোকেরা স্বদেশপ্রিয় কলকাতার যে সভ্যতা, সে সভ্যতা আজকে ন্যূনতম স্বীকৃতি পেয়েছে মেদিনীপুর। কেবଳ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି, ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ରୁ ରାଜନେତ୍ରୀ ବନିଥିବା ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ପାଲ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖିଦୁରୁମା ଟୁଡୁ, ନିଶୀଥ ପରମାଣିକ ଓ ଅଶୋକ କୀର୍ତ୍ତିନିଆ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦେଖି ଆଦୌ ହଜମ କରିପାରୁନଥିବେ ମମତା ଦିଦି। କାରଣ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ, ରାଜନୀତିରେ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର କିଛି ନଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଆମ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରାରେ ରହିଛି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଉତ୍ସବରେ ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା କଥା। ଥରେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯେବେ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋହନଙ୍କ ଶପଥ ଉତ୍ସବରେ ନବୀନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜିଦ୍ରେ ଥିବା ଦିଦି ଯାଇନଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ଶପଥୋତ୍ସବକୁ। କାରଣ ତ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଦିଦି ନିଜ ପରାଜୟକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରି ଏଯାବତ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବି ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମାତ୍ର ବିଜେପି ନିଜର ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିଥିବା ବେଳେ ମୋଦି ଦିଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ କି ନା, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।